A day in a life a pensionado lives in Surigao. Another day, another mini vlog na sunta karon guys. So karon guys, namin ni Captain Milan dire sa SM guys. Kana siya paliton guys. So makita niyo si Captain Milan guys, excited kay siya mapalit guys, no. Og nara guys, nakapili na si Captain Milan sa yung mga chocolate guys kay dopetan yung mga pagubangkon guys. Nya ni padulong na may karon sa Sagrada guys. Nya kani guys. Okay na natuluat kami diri guys. So nya riktan na pud ayon ta pagkaon guys, no. Kaya para bumbag yapon dani. Tawad guys, ni boarding namin ni Captain Milan guys, kaya muuli namin og Sub-Sahara Mindanao guys. Og mo ni guys, so excited na kay si Captain Milan nga muuli guys. Nagpila ang mga tao, grabe kahuot kinada. Onya guys, nagpaluto na po namin ni Captain Milan og burgers kay gusto siya makakaon og burger sa Cebu. Nga guys, nabili nagsakay sa bus padulong sa muang barko. Alright guys, so wala madugay, excited kay si Captain Milan. Let's hope for today's vlog.